वेलकम दोस्तों। मार्केट की ज्ञान चैनले आपनादेरके स्वागत। आज के जे शेयरटा निये आलोचना करब सेटी सबाई देखते पाच्छेन जे आमी लिखे रेखेছি जिओ फाइन्যান্সিয়াল शेयारेर ব্যাপারে। तो प्राय मास छयेक এই শেয়ার অনেকটা কারেক্ট করে 390 হাইয়েস্ট স্টক উঠেছিল, সেখান থেকে অনেক কারেক্ট হয়ে 310 কি 11 পর্যন্ত শেয়ারটি গিয়েছিল।